السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا وكذلك فرنسا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعليقكم البناء. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. لقد أعلن اليوم ببلجيكا بأن حالة العدوى ارتفعت قليلا ببلجيكا مقارنة مع الأسبوع الماضي. فعلى 3 أيام على التوالي فقد يلاحظ بأن هناك ارتفاع في نسبة العدوى بنسبة قليلة، حيث أن بين الفترة من 3 إلى 9 من شهر يوليوز هناك في المتوسط 90 حالة سجلت مقارنة مع 88 حالة سجلت في الأسبوع الماضي. هذا بنسبة ارتفاع تصل إلى 2%. هذا ما قاله مركز سيانسو المتتبع لهذا المرض ببلجيكا. هذا الارتفاع الطفيف قد سجل في عمالة أنفيرس، لا بروفانس دونفيرس، وببروكسل، وكذلك بجنوب لا فلاندر أوكسيدونتال، جنوب المنطقة الفلامانية الغربية. هكذا أصبح حالة العدوى ببلجيكا منذ ظهور هذا المرض إلى حد الآن 62707 حالة إلى حد الآن قد أصيبت بهذا المرض، من بينها 100 عدد الحالات الجديدة التي سجلت وأعلن عنها يوم الأحد اليوم 101 حالة جديدة أصيبت بهذا العدوى. هذا ما نراه في هذا الفيديو. Le coronavirus qui circule toujours dans notre pays, le nombre de contaminations a même augmenté ces 7 derniers jours. La moyenne journalière est de 90 nouveaux cas, c'est 2% de plus que la période précédente. L'augmentation est constante depuis le début du mois, même si cela n'a pas encore d'impact au niveau des hospitalisations. Mais pour le virologue Mark Van Ranst, clairement, les chiffres ne vont pas dans la bonne direction. ونظرا لأن بلجيكا قد رأت هذه الارتفاع الطفيف في عدد العدوى وتراخي الشباب خصوصا في احترام التدابير اللازمة التي نصت عليها الدولة، فقد فرضت منذ 11 من شهر يوليوز وضع الكمامات داخل المناطق المغلقة الأسواق المغلقة وكذلك دور السينما وجميع المحلات المغلقة يجب وضع الكمامات، أصبح إجباريا. والذي لا يحترم هذه التدابير يكون معرض إما لغرامة مالية قيمتها 250 أورو أو تكون هناك عقوبات أخرى. لذلك يجب احترام هذه القوانين التي أصبحت مفروضة امتداد من 11 من شهر يوليوز بوضع الكمامات داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية والأسواق التجارية المغلقة. ولمعرفة العدوى في وقت مبكر فقد رأت مستشفى لياج أن تعمل تحاليل دي تيست ديبيستاج لهذا المرض كما نرى في هذا الفيديو. فقط مجموعة من الأماكن مخصصة لعمل هذه التحاليل، فقط يجب الاتصال بالطبيب الخاص بك ليعطيك فللراغبين لعمل هذه التحاليل الخاصة بهذا المرض يجب أن يتصلوا بالأطباء الخاصين بهم وليكتب لهم وصفة طبية حتى يقبل العمل لهم هذه التحاليل مثل لا PCR التي يطلبها الآن المغرب. هذه تكون بسرعة حتى الإنسان يمكن أن يبقى داخل سيارته وتأخذ منه عينة لعمل التحاليل لمعرفة إذا كان مصاب بهذا المرض أم لا. ففي منطقة ليج يعملوا هذه التسهيلات لأنهم رأوا أن العديد من الأشخاص البلجيكيين أو غيرهم يريدون الخروج إلى بلدان أخرى تطلب هذه التحاليل، أم أنهم كذلك هم رأوا أن مجموعة من الأشخاص السياح البلجيكيين ذهبوا إلى مناطق أخرى بها هذا المرض وعادوا إلى بلجيكا وهم بحاجة لعمل هذه التحاليل لمعرفة إذا كانوا أصيبوا بهذا المرض أم لا. لذلك عملوا هذه المناطق استعجاليا يمكن الذهاب إليها دون أخذ موعد، ولكن يجب دائما أخذ معك وصفة طبية حتى يعمل لك هذا التحليل كما نقول مثل التحليل PCR يعمل هنا. وهذا ما نراه في هذا الفيديو الخاص بمنطقة لياج مستشفى لياج وضع هذه الأماكن لعمل تحاليل في أسرع وقت للأشخاص الذين يريدون عمل ذلك أو الذين يكونوا مضطرين لعمل ذلك إذا كان مفروض عليهم قبل السفر إلى مكان خارج بلجيكا.
Et pour ceux qui ne se sentent pas bien, l'idéal est de se faire tester. Alors à Liège, le centre de dépistage mobile du CHU va reprendre du service, une décision prise notamment à cause des vacances. Marie Bourguignon, selon les destinations, des tests devront en effet parfois être faits avant le départ ou au retour. Oui, certains pays n'autorisent l'accès aux touristes que s'ils montrent patte blanche. Et puis il y a les Belges qui reviennent de zones à risque qui devront être testés. Alors le dépiscar a donc rouvert ici depuis quelques minutes au CHU de Liège. Concrètement, les patients pourront arriver ici et pourront être testés sans sortir de leur voiture. Ils devront apporter une prescription de leur médecin. Je vous propose d'écouter Mathieu Gainsberger. Il est urgentiste et pour lui cette réouverture était nécessaire. Parce qu'il y a un besoin et une demande en test diagnostic. Il faut que les gens aient accès facilement aux tests diagnostiques, qu'ils soient symptomatiques ou qu'ils aient été en contact avec des cas confirmés. Et donc il faut faciliter le processus pour le patient dans des conditions de sécurité maximale, aussi bien pour le patient que pour les personnels qui font les prélèvements. Donc par exemple en ne mélangeant pas dans une même salle d'attente des gens qui viennent pour un dépistage, un frottis, de ceux qui viennent pour une prise de sang de routine parce qu'ils sont suivis en oncologie par exemple. Alors ici, on s'attend à réaliser au minimum une dizaine de tests par jour. Pendant l'épidémie du coronavirus en plein pic, c'était 150 personnes qui défilaient sur ce parking. Le dépiscar sera ouvert du lundi au vendredi de 13h à 16h30 sans rendez-vous et ça sera durant tout l'été. وبعيدا عن بلجيكا نرى بدولة فرنسا أن مجموعة من الخبراء في علم الفيروسات رأوا أن الأشخاص الآن أصبحوا لا يحترمون كثيرا التدابير التي يعني فرضتها أيضا فرنسا مثل المسافات الاجتماعية وكذلك جميع الاحتياطات ووضع الكمامات في المناطق العامة تفاديا للعدوى. لذلك مجموعة من الأطباء أيضا في فرنسا أرادوا أن يكون يعني ارتداء الكمامات كما عملت بلجيكا أن يكون إجباريا في المحلات على الأقل المحلات المغلقة لأنهم لاحظوا بأن العديد من الأشخاص يقومون بحفلات الآن مثلا في مدينة نيس ولا يحترمون أيضا المسافات الاجتماعية ولا غير ذلك. لذلك عديد المختصين يحذرون من عودة موجة أخرى بفرنسا خصوصا وأن فرنسا في جزيرة غيان ما زالت الوضعية خطرة بالنسبة لهذا المرض. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. Une partie des Français ont-ils déjà oublié que le virus était toujours là? Oublié les semaines de confinement, les familles endeuillées et les personnes fragiles toujours angoissées. Plusieurs rassemblements et notamment un concert à Nice réunissant des milliers de personnes sans geste barrière apparent suscitent, vous allez le voir, le débat, c'est le fait du jour. Diane Schlinger, Audrey Richier avec Céline Marchand. Comme si le Covid n'existait plus. Un concert en plein air avec une foule euphorique qui danse sans aucune distanciation sociale. Les noirs de monde et très peu portent de masque sur le visage, un relâchement reconnu par les fêtards. C'est plus au virus alors? On fait attention, mais pas trop. C'est pas idéal, mais on prend un petit risque, oui, c'est sûr. Voilà, faudrait le mettre, logiquement. Il y a une distance de sécurité? Non, pas spécialement. On est en groupe d'amis, donc du coup on se connaît tous depuis longtemps. Voilà. Donc on a moins de risques déjà, quand on se connaît. Il y a des risques avec les autres. L'un appelle à son obligation dans les lieux clos. La seule façon efficace d'éviter cette deuxième vague, ou en tout cas d'en limiter les conséquences, c'est de porter un masque dans tous les lieux clos, à savoir les commerces, les centres commerciaux, le boucher, le musée. D'autres pays ont déjà rendu le port du masque obligatoire dans les espaces publics. C'est le cas de la Belgique, d'une partie de l'Espagne ou encore de l'Irlande. Il y a maintenant quelques semaines, et manifestement, on voit que dans l'espace public, dans l'espace clos, il n'y a pas de geste barrière. Alors que pendant des semaines, pendant le confinement, on nous a expliqué encore et encore qu'il fallait des gestes barrières. Quant aux masques, on les a réclamés à corps et à cri, on n'en avait pas. Et on savait que les masques étaient indispensables. Et maintenant qu'on en a, on ne les utilise plus. Et maintenant qu'on en a, on ne les utilise plus. C'est un positionnement, finalement. Pas comme ça. Donc oui, en espace clos, il est nécessaire que ce soit obligatoire. Et pour les plus jeunes, finalement, pour eux, ils ont peut-être le sentiment d'être invulnérables, de ne pas être des agents propagateurs? Partout dans le monde, on observe en fait que la reprise des épidémies démarre par les plus jeunes. Probablement parce que les plus jeunes prennent moins de précautions et que les plus âgés en prennent beaucoup plus. Donc ils ramènent ce virus chez eux, ou en tout cas, ils le propagent. Inévitablement, ça va se terminer par les plus fragiles et on va repartir et avoir des morts chez les plus fragiles. Ouais.
وفي نهاية الفيديو هناك خبر مفرح يعني بالنسبة للذين يركبون في المواصلات العمومية كجميع معظم الأشخاص خصوصا في منطقة بروكسل. فقد أعلن بأن شركة لاستيب الخاصة بوسائل النقل العمومية في خصوصا في منطقة بروكسل أنها استلمت مجموعة من القطارات على الخاصة بالمترو وهي النوع جديد يسمى بM7 يعني M7 قد استلمته وهذا قد صنع بإسبانيا. ولن يكون استعمال هذا المترو الجديد الخاص من نوع M7 الذي صنع بإسبانيا أن يستعمل إلا ابتداء من بداية عام 2021 ويقال بأنه شكل جديد وبه يعني أبواب متسعة للجميع وهو منخفض حتى يتمكن الأشخاص ذوي القدرة الضعيفة على الصعود إلى هذا المترو وهو شكل جديد ويقول به أنه ميزات عديدة يعني أفضل من المترو الحالي الموجود بمنطقة بروكسل وهو نوع جديد ومتسع ويستطيع أن يكون أن يركب به عدد أكبر مما كان عليه الآن وسوف يبدأ استعماله وتدريب في هذه الفترة ولكن لن يكون فعالا ولن يستطيع الركاب يعني الصعود إلى هذا المترو الجديد إلا بداية من سنة 2021 بمدينة بروكسل. هذا ما سنراه في نهاية الفيديو. C'est un convoi très exceptionnel, le nouveau métro baptisé M7, transporté de l'usine espagnole où il a été conçu. Couleur argent, design moderne, porte plus large et à bord un concentré de technologie. Il a en fait intrinsèquement la capacité de rouler de façon entièrement automatique. Et donc ça veut dire que le nombre de signaux qu'il doit pouvoir traiter par lui-même sans compter sur le conducteur est encore beaucoup plus important et qu'il y a encore beaucoup plus d'autres systèmes avec lesquels il doit pouvoir communiquer. Mais la conduite automatique n'est pas encore à l'ordre du jour. Dans un premier temps, les conducteurs resteront maîtres à bord et les 43 nouvelles rames permettront de renforcer les fréquences. Aujourd'hui, on va descendre, on est à 2 minutes et demie, on va descendre 2 minutes. Le jour où on passera de 2 minutes à 1 minute 30 ou en dessous, et alors à ce moment-là, on se posera la question. Mais je pense, essayons d'abord de bien rouler à 2 minutes, ce qui est déjà un exploit, sur le tronçon commun entre Mérode et Gare de l'Ouest. Et puis, lorsqu'on aura passé ces 2 minutes, on pourra envisager la suite. Impossible aujourd'hui de voir l'intérieur, mais on nous promet une ambiance différente. C'est un métro qui est plus large, plus lumineux, avec un intérieur plus confortable et de façon générale une ambiance à bord qui est encore plus une invitation au voyage. Chaque rame composée de 6 voitures coûte 8,5 millions d'euros. Les 43 rames seront livrées progressivement. Une série de tests va maintenant être réalisée. Le nouveau métro ne fera son apparition sur les rails qu'au début de l'année prochaine. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وأهلا بكم دائما بقناة فرح أونيفير ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.